हाँ भाई मु अच्छी भाई आज राति सारा मेला राति सारा बुलिब आज मजा भाई कहनी कहनी घर को जीवानी भाई केते ठाकुर दर्शन होउची ते माने मुंड खराब हिसाब करि पार ठाकुर बहुत न बहुत ठाकुर दर्शन होउची भाई पुलिस हेडपोस्ट नंबर 32 ले जाएंगे योगायोग करिपारिबे 2 minutes to countdown. एलिना आपणकर हजबैंड रंजन कुमार बेहरा जगदीशपुर रंजन कुमार बेहरा बाबू को पुलिस हेडपोस्ट नंबर जी सर बोलिए चलो कौन खाया चलो कौन खाया कटक आइछु जेतेले कटकर ठुका पूरी खाया ठुका कौन पूरी ठुका पूरी खाया ठुका पूरी तुतापुरी এটা কেমতি লাগে एइबा बढ़िया बढ़िया कटक जे आसीची से खाइची मजा नहीं ओम प्रकाश बेहरा सुनी पारछो तुम संग हेडपोस्ट नंबर 7 पाखे तुमको अपेक्षा करछंदी पळे आसो ओम प्रकाश बेहरा कौन बढ़िया कोडी कोन चलो चलो চালু র एटा ओरिजिनल ओरिजिनल आई देखो कटक भाई देखो कटकर बाली यात्रा रे ओरिजिनल सुना बिक्री होची भाई मात्र 100 टका सोनो जमेरे सुनी पारछो तुम संग मेटू तुमको पुलिस हेडपोस्ट नंबर 7 वैष्णवाणी मंच पाखे पोजीशन सेठी पळे आसो सोनो राजू चंडिया আগে চালো কোনটা খাইবা কোন বলছো ভাই পড়ে গেল हाँ भाई मु अच्छी भाई आज राति सारा मेला रे রাতি সারা বুলিব আজ मजा भाई कहनी कहनी घर को जीवानी भाई केते ठाकुर दर्शन होउची ते माने मुंड खराब हिसाब करि पार ঠাকুর বহুত ন बहुत ठाकुर दर्शन होउची भाई भाई देखो कटकर बाली यात्रा रे ओरिजिनल सुना बिक्री होची भाई मात्र 100 टका सोनो सोनो जमेरे सुनी पारछो तुम संग मेटू तुमको पुलिस हेडपोस्ट नंबर 7 वैष्णवाणी मंच पाखे पोजीशन सेठी पळे आसो सोनो राजू चंडिया प्रधान जो सुनी पारछो तुम संग गाना तुमको बहुत वेट पाखे अपेक्षा करछंदी सेठी पळे आसो दीपक प्रधान सोनो सोनो जो सुनी पारछो तुम संग आशुतोष तुमको पुलिस हेडपोस्ट नंबर 7 पाखे अपेक्षा करछंदी सेठी पळे आसो 1000 टका खर्च होइथा हाँ आ केते दिन ହେଇଥାନ୍ତା 10-20,000 खर्च होइथा भाई 5 दिन मेला हो भाई ଆଉ 5 ଦିନ हाँ भाई ହଁ କରିଦେବା ଆଉ ତମେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବା ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲେ ହବ ତ निहाती भाई हमर दरकार सुमित बनर्जी जब सुनी पारछंती आपन पुलिस हेडपोस्ट नंबर 7
ଜଗନ୍ନାଥ ବୈଷ୍ଣବାଣୀ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲି ଆସ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଅପେ ଚାଲି ଆସ। ହଁ ଭାଇ ଚାଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଚାଲ ଭାଇ କଟକ ଆଇଛୁ ଭାଇ ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇଦେବା କଟକର କ'ଣ? ମଜା କ'ଣ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଗରମ ଗରମ ତମେ ତ ଖାଲି ସେଇପଟୁ ଖାଉଛ ଆଉ। ଭାଇ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବାଠୁ ମଜା ଯୋଉ ଗରମ ଚାଲିବାରେ ଗରମ ମଜା ହଉଛି ଭାଇ। ମତେ ଛାଡ଼ିବନି ଗାଣ୍ଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳେ ହେଲା ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମ ସାରା ବହୁତ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଠି ପଳେଇ ଆସ। ଖାଇବା ଖାଲି ରେଡି ଅଛୁ ଏମିତି ଖାଲି ହାତ ମାରିବା ସେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଭାଇ କି ଲୋକ ବେ ବହୁତ ଲୋକ ନା ଭାଇ ଭାଇ କି ଲୋକ ଭାଇ କୁହନି କୁହନି ଭାଇ ଆମ କଟକ ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ବେଷ୍ଟ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ମଜା ନେଲେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମେଳାର ଡ୍ୟୁଟି ଭାଇ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଓ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଭାଇ ଭିଡ଼ କମାଅ। ମେଳାରେ ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ମେଳାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଲୋକର ଭିଡର ଯୋଉ ମଜା ଭାଇ କହିବାକୁ ମାନେ ସରିବନି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ତୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଠିକ ଆଣିବା କଥା ଏମିତି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ହେଲା କୋଉଠି? ମାନେ ମଜା ପଶି ହଁ ଭାଇ ମଜା ଆସୁଛି ମେଳାରେ। ଭାଇ ଭାଇ କୁହନି କୁହନି ଘରେ ଯଦି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଯୋଉ ମଜା ଭାଇ ମେଳାର ମଜା ଯିଏ ଖାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସେ ଭୁଲିବନି 7 ଜନ୍ମ ତମେ ଭାଇ। କ'ଣ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ କଟକ ହଉଛ? ବାଲିଯାତ୍ରା ଭାଇ ଯୋଉ ମଜା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସି କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ହଉଛ ଖାଲି? भाई क्या मजा है भाई ସତରେ ମଜା हाँ, ଆସି अच्छे ଯାଉଛି अच्छे ବୁଲିବା लगती ପାଇଁ। भाई